Woya kenkan semo a etwa mu no. Yehu Moab fo ho atemusem ne Filistifo ho atemusem se omo sori tia Awurade asem na Awurade sei won kuro na osei omoduane ene woniama nyina na yesanso ehunu se nome nkade a oye Awurade adwuma biara afiyi mu bosumi a etoso nwotwe ne da etoso aduonu miensa Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church dada akenkan sem yebekenkan afri odifu Yeremia homa no eti aduanan nkron kosi aduonum Amon mmade nie se Awurade sie nie Israel inni mbabeni ana se oni odidini enam eden so na Malcolm di ade Gad na ne manfo tete ne nkuro mu enu inti hwe ennabi reba Awurade asem nie se mema Amon ma kuro raba no ate okon mu osebo na adane inkunkum abo kuro na wodi oja ahye ehu nkrowa na Israel edi na didifo ade Awurade na osie husband twa ajajo na wasei rapa mama muntiem munfra eyitoma intwa ajo na munchinchini afasio no intem na makam recall tukromu na sofo ne mapon mabo muko aden na wo hyehye wo hu monhwa no hu wo bonhwa no saneko obaba ochirisan ni a wode wo hu to wakorade so kan se hwan na obeba meso hwe medi ehu befri won a won atwa wo hu ahye nyina nchen abawo so asafo Awurade Nyankopɔn asɛm nie na won sunsun mu mako atwene a biara remmoa adwanefo ano na eno akiri no mede Amon ma nomum besan ababio Awurade asɛm nie Edom de nie se asafo Awurade sie nie nyansa biara inni timan bio afutuo abo inhunumufo wonhwie won nyansa aguana munnane mu achi munkwatena de emu doho o didamfo na medi Esau seye beba ne so bere a meba mabetwe na so no se bobe abatifo ba wo so a worinya wo mpempe ana na se anajo akronfo ba wo besei de ebeso won ana na medie mama Esau ada adeja meyi ne hu ntade adi na orintumi inkata ne ho wasei nasefo ne ni nuanom ne nefipamfo na onni ho bio ja wo nyisia ho mina maje won nkwa na wakunafo enso ma wonfa won hu into meso na se Awurade sie ni hwe won a emfata won se wobenum kuruwa no num ara na wonum na wo de wo befa wo hu son adi wo remfa wo hu son inni na mom num ara na wo benum na maka me hontam Awurade asem nie se bosra bedane ahodrede ensopa amanfo ne nnome na ninkuro nyina ayeye da amanfo mate Awurade enum nsem na wasoma obofo ma waka amanaman mu se mummoaboa mu ano mra meso na monsori mmeko na hwe meye wo amanaman mu ketwa na ma wabu animtia nipa mu wahudwire ne wakoma ahantan adadawo wo a wote obotan intokro mu wo a wote nkokwo a ekron so se woye wubuo sorosoro se okode mpo a
ɛhɔ ara na meyi wo mefiri esifam Awurade asɛm nie na Edom bɛdane amanfo obiara a ɔbɛtwa mu hɔ no ne bɔ no nyinaa nti ne ho bɛdwiri no na wabɔ hwerɛma hwee sɛdeɛ Sodom ne Gomora ne ɛho nkuro butuye no Awurade asɛm nie obiara rentena hɔ na obiara ba biara renyɛ hɔ hɔho hwɛ ɔforo sɛ gyata firi Yordan kwaye no mu reba tenabea a ɛwɔ hɔ daa no so na mɛma wɔde adwane afiri hɔ amonum na deɛ nwayi no ɔno na mede no besi so na hwan na ɔte sɛ me na hwan na obɛhyia me na hwan ne odwanhwɛfo a obɛtumi agyina m'anim enti muntie Awurade agyina a watu no Edom ho ne tirim po a wabɔ no timanfoɔ ho no ampa ara wɔbɛtwe wɔn sɛ nnwan mu nkuma akɔ ampa ara wɔn ho bɛyɛ wɔn tenabea ahodwiri wɔn ahweaseɛ gyegyeegye nti asase woso agyaadwo a wotwa no wɔte nka ɛpo kɔkɔɔ ano ton hwɛ ɔforo sɛ ɔkɔdeɛ retu aba na ɔtrɛ ne ntaban mu bosra so na ɛda no Edom no mmarima akoma bɛyɛ sɛ ɔbaa a ɔda ahohiahia mu akoma Damasko deɛ nie wakum Hamet ne Arpad aniwuo ɛfiri sɛ wate asɛmmɔne bi wɔn akoma etu sɛ ɛpo a ehuru entumi nyɛ kɔm Damasko ahodwoɔ adane ne ho rebɛdwane nketenkete akye no ahohiahia ne yia ekuta no sɛ ɔbaa wofoɔ ayɛyie kuro ma ho sɛpɛ kuro no hwɛ sɛdeɛ a nwasi agya no afa enti emu imranteɛ bɛtotɔ mmorɔno so na ɛda no ara nwatwitwa na akofoɔ nyinaa egu asafo Awurade asɛm nie na mɛsɔ Damasko fasuo mugya na ahye Ben Hadad aban afɛfɛ no Kida ne Hasor ahenni a Babelhene Nebukadnezar sɛɛ no deɛ nie sɛ Awurade sie nie monsɔre into Kedia sosa na monsɛe epueyɛfoɔ wɔn ntomadan ne wɔn nnwan wɔbɛfa wɔn nkuntu ne wɔn nneɛma nyinaa ne wɔn yoma wɔbɛtase akɔ na nwatiam aka akyerɛ wɔn sɛ ehu wɔ afa nyinaa munnwane muntu mirika den monkɔtena deɛ emu dɔ hɔ mo a mote Hasor Awurade asɛm nie na Babelhene Nebukadnezar etu motiri so agyina na wapam mo sɛ apam monsɔre into ɔman a wɔn ho dwoɔ a wɔte hɔ dwoodwoo no so sa Awurade asɛm nie wɔnni apono ne akyiri adaban wɔn nko ara na wɔte hɔ na wɔn yoma bɛyɛ fomfa adeɛ na wɔn muakuo dodoɔ ayɛ asadeɛ na mɛbɔ wɔn a wɔayi wɔn bɔdwesɛ putuo apete mframa nyinaa ano na mede wɔn sɛyɛ afiri afa nyinaa aba wɔn so Awurade asɛm nie na Hasor bɛdane ɛsrɛ so kraman tenabea ne daa amanfo obiara biara rentena hɔ na onipa ba biara renyɛ hɔhoɔ wɔ hɔ Awurade asɛm ba odiyifoɔ Yeremia nkyɛn Elam ho Yudahene Sedekia ahennie mfitiaseɛ sɛ asafo Awurade sie nie hwɛ merebubu Elam tadua wɔn meniyɛ ade titire mu na mede mframa nan bɛfiri ɔsoro afanan aba Elam so na mabɔ wɔn apete mframa yi nyinaa ano na ɔman biara ni hɔ a Elam adamfichi remma hɔ na mɛma Elam akoma etu wɔn atamfo ne wɔn a wɔrepɛ wɔn ekum wɔn no anim na mede musuo a ɛyɛ mabufuo mu gya bɛba wɔn so Awurade asɛm nie na mama afena ati wɔn akosi sɛ mewie wɔn yɛ na mede medwa besi Elam
na mama ohene ne mapoma ayira ho Awurade asɛm nie nanso nna a edi ekire no mu mede Elam nomum besan aba Awurade asɛm nie asɛm a Awurade nam odifo Yeremia so kafa Babel ne Kadia fo asase ho nie monka no amanaman mu mumma wonte na munsi franka mumma wonte na munsi so monka sɛ moafa Babel moakum Bel aniwuo moayɛ Merodak pasaa moahyɛ Nahoni aniwuo moayɛ nabosom pasaa na ɔman bi firi atifi fam retu ne so sa wɔn na wɔbɛyɛ n'asase no amanfo a obiara rentena so nnipa ne mmoa nyinaa betu akɔ nna no mu ne brɛ no mu no Awurade asɛm nie Israel mma bɛba wɔne Yuda mma bɛbom aba wɔde anantasu bɛhyehyɛ Awurade wɔn Nyankopɔn wɔbɛbisa Zion akyiri kwan ɛhɔ na wɔn ani kyerɛ aka sɛ mommra ma yɛnkɔfam Awurade ho wɔda apam a yɛn werɛ remfiri mu me man adane nnwan a wɔayera wɔn ahwɛfo ama wɔn afomfom akwan adane kɔ bepɔ so wɔn afiri bepɔ so kɔ kokoɔ so wɔn werɛ afiri wɔn dabrɛ wɔn a wɔto wɔn nyinaa tete wɔn mu na wɔn ahohiahiafo ka sɛ yɛn nifo esane sɛ wɔn ayɛ Awurade tenene tenabea ne wɔn agyanom anidasoɔ Awurade no bɔne munnwane mfiri Babel na mumfiri Kediafoɔ asase so nkɔ na monyɛ sɛ mpapo a wodi nnwan anim na hwɛ me na menyane amanaman akɛseɛ asafo ama wɔafiri atifi fam asase so etu Babel so sa na watwa ne ho impesua ɛhɔ na wɔbɛfiri afa no wɔn agyan te sɛ dɔmmarima a wabɛn ɔnsane n'akyiri kwa na Kediafoɔ bɛdane asadeɛ wɔn a wɔbɛfom no afa nyinaa bɛmeme Awurade asɛm nie ɛfiri sɛ mo ani gye na mudi ahurusie mo a mofom magyapadeɛ no na muduabɔ sɛ nantwi biriwa ɛsrɛ mo no mu na musu sɛ apɔnkɔ nkunini muna ani ewu pa ara mu wofoɔ anim egu ase hwɛ ɔbɛyɛ amanaman mu akyirikafoɔ ɛsrɛ akyekyerɛ ne anwea pradada so Awurade abufuhye nti obiara rentena hɔ na ne nyinaa bɛdane amanfo koraa obiara a otwam Babel hunu ho bɛdwiri no na wabɔ na ma ne hunu no nyinaa ho hwerema hwehwe mummai mu intwa inhyia Babel mu a mukuntu no tadua mu nyinaa montoto no mondodo agyan ho ɛfiri sɛ wayɛ Awurade bɔne mummɔ ne so ose inhyia ɔde ne ho ama ne nyinasoɔ ahwehwe ase na fasuo adwiri na Awurade awerɛtɔ ne no montɔ mo werɛ ne so monyɛ no sɛdeɛ a ɔyɛɛ no montwa ogufoɔ mfiri Babel ne deɛ a ɔsɔ kantankrakye mu twabrɛ mu no ɛtirimɔden afena no anim na wɔbɛdane akɔ wɔn amanfoɔ mu na wɔn adwane akɔ wɔn asase so Israel yɛ odwanten a wayera a egyata apam no koro akane no Asiria hene na ɔtete ne mu na akyiri yi ne nnompe impo baba hene Nebukadnezar ebubu mu enti sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie hwɛ mereba mabɛtwe baba hene ne n'asase aso sɛdeɛ a meba mebɛtwe Asiria hene no aso no na mede Israel asane aba n'asase na wabedidi Kamel ne Basan na ne kra amen Efraim bepɔ so ne Gilead nna no mu ne brɛ no mu Awurade asɛm ni na wɔbɛhwehwɛ Israel emumuyɛ nso na eni hɔ
ne Yuda bone na wɔrenhunu na mede befiri wɔn a mema wɔkɔɔye no to Miratiam asase no ne Pekod nkrɔfo no sosa kum wɔn na sɛe wɔn pasaa Awurade asɛm nie na yɛ sɛdeɛ a mehyɛɛ wɔn no nyinaa akodie jejeje ne ɔsɛyɛ kɛseɛ wɔ asase no so sɛdeɛ a wɔasi atwitwa na wɔabubu asase nyinaa asɛe no sɛdeɛ a Babel esi adane amanfo amanaman mu ene no mesum wo fidie na meyi wo nso Babel na wo de wanhunu wanhu wo akyere wo nso efiri sɛ wo ne Awurade na edi apreapre Awurade ahini na korade dan na wayi nebufuhye akode efiri sɛ asafo Awurade Nyankopɔn wɔ adwuma biye wɔ kadiafo asase so Mumfiri ano no hoa mra ne so Munhini nasan Munsesa ingu hɔ sɛ awuo akuakuo na monsae no pasapasa Momma biribiara nka mma no Munkunkum na nantwinini nyinaa Momma wonsane nkɔ okum mu Wonnue efiri sɛ wonda wɔn asotwe brɛ adu Wɔte adwanefoɔ ne wɔn a wɔafiri mu afiri Babel asase so enne na wɔbɛka Awurade yɛ Nyankopɔn awerɛtɔ na sɔrefie ho awerɛtɔ wɔ Zion hɔ Momfrɛ agyantofoɔ nkɔtoa Babel wɔn a wɔkuntu no tadua mu nyinaa Monkyere ne ho Israban nhyia Momma obiara mfi mu mfi Monsusu ne yɛi no insi no anamu sɛdeɛ a ɔyɛɛ no nyinaa Monye no saa ara efiri sɛ wayɛ Awurade Israel kronkronni no so ahantansɛm enti ne mmeranteɛ bɛtotɔ ne mmoro no so na nakofoɔ nyinaa bɛdwerɛ ɛda no Awurade asɛm nie Ɔhantani hwɛ me ne wo na enya asafo Awurade Nyankopɔn asɛm nie efiri sɛ woda wasotwe brɛ adu na ahantani no besunti ahwease na obiara nni hɔ a ɔbɛma no so na masɔ ne nkuro mu gya na ahye atwa ne ho nyinaa ahyia sɛ asafo Awurade sie nie wahom Israel ma ne Yuda ma nyinaa so na wɔsosɔɔ wɔn a wɔafa wɔn nomum nyinaa mu wɔn pɛ sɛ wogyae wɔn pɔmfoɔ no nso ho yɛ den asafo Awurade ne ne din die na ɔne wɔn ho asɛmpɛfoɔ no bedie sɛdeɛ a ɛbɛyɛ na wama asase no ahome na wahyɛ Babelfoɔ ahomteɛ afena wɔ Kediafoɔ so Awurade asɛm nie ne Babelfoɔ so ne wɔn mapɔmma ne wɔn anyansafoɔ so afena wɔ akonfoɔ atorofoɔ no so na wɔn adane nkwasea afena wɔ wɔn nnɔmmarima so na wɔn akoma atu na wɔn akunkum wɔ afena wɔ wɔn apɔnkɔ ne wɔn ntiase anam ne asraafoɔ afrafrafoɔ a wɔwɔ kuro no mu no nyinaa so na wɔn adane mmaa afena wɔ nakoradeɛ so na wɔn afom afa ewie wɔ ne nsuo so na awewe efiri sɛ ɛyɛ ahoni asase na wabobɔ abosom a ɛyɛ hunu dam ɛno inti ɛsrɛ so mmoa ne nkun tumpaa bɛtena hɔ na ensohori bɛtena mu na enipa rentena mu da biara da awoɔ ntoatoaso a edidi so mu biara renkyekere bio sɛ Sodom ne Gomora ne ɛho nkuro a Onyankopɔn betueɛ no Awurade asɛm nie obiara biara rentena hɔ na onipa ba biara renye mu ɔhɔ hwɛ ɔman bi firi atifi fam reba na ɔman kɛseɛ bi ne ahemfo bebree wɔkenyan wɔn ho firi asase anoton wɔkurakura tedua ne pɛmɛ wɔn ho yɛ den na wɔn hunu mmɔbɔ wɔn ne yɛ yuu sɛ ɛpo na wɔtete apɔnkɔ so esiesie wɔn ho sɛ akofoɔ etu Babel babaa so sa
Babel hene ti won nka na ne insem go ahohiahia ache no ne yia se oba wofo hwe ofuru se jata a ofiri Jordan kwaye no mu reba tenabia a ehowo da ne so na mema wadwane afiri ho amunum na de meyi no ono na mede no besi so na hwan na otese me na hwan na obehia me na hwan ni odwanhwefo a obetumi egina manim enti muntie Erade egina a watu no Babel ho ne ne tirimupo a wabɔ no Kediafo asase ho ampa ara wobetwe won se nwan mu inkuma no akɔ ampa ara won hu bɛyɛ won tenabea ahodwiri eni a ese wafa Babel no jejeje inti asa